अरे भाई, अरे भाई, मैं खुद का पिछवाड़ा क्यों दिखा रहा हूँ? आई एम सॉरी गाइस, मैं खुद का पिछवाड़ा देखो मैं। हाँ, हेलो माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। भाई देखो, मैंने 2025 में खेला है। 2025 में मैंने लास्ट एपिसोड 5 डाला है। एपिसोड 5 डाला है एंड इसके बाद मैंने नहीं खेला। अब तुम सोच रहे होगी कि मैं आई थिंक सो खेल के अपग्रेड कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। ओके आज हम लोग अपडेट थोड़ा बहुत करने वाले हैं। पहले इससे मूड करते हैं। हाँ बेटर लग रहा है। मैंने खुद का कैरेक्टर को बोला। अरे हमारा कोरी तू कैसा है? नाइस। मैंने इसका नाम रख दिया कोरी। बहुत अगर तुम सोच रहे होगे कि अरे भाई कोरी क्यों नाम रखा, अच्छा नाम नहीं रख पाए। अरे भाई, अगर मीट पैट खुद का कुत्ते का नाम अगर उल्टी दे, आई मीन खुद का लामा के नाम अगर उल्टी दे सकता है, तो मैं भी खुद का घोड़े के नाम कोरी दे सकता हूँ भाई, कोरी। अब चलो, जो भी हो, हमको हमारा स्टेप है आज हम लोग को फार्म को बहुत बड़ा करना है एंड उसके साथ साथ हमको फार्म को बराबर बड़ा करना है एंड इसके साथ साथ मुझे आज ट्री काटना है एंड मुझे ट्री काटना है। यही आज मेरा टास्क है। मैं तुम सोचोगे अरे नेदर पोर्टल नहीं आया, समय नहीं आया आया समझ नहीं आया समय अभी कुछ भी नॉनसेंस। ओके ठीक है, जो भी हो हमको। ओ माय गॉड, इतना सारा चिकन। भाई साहब, अब एनिमल मारने के जरूरी नहीं है। चलो अब हमको एनिमल मारना जरूरी होना। हाँ चलो, I'm sorry guys, আমি বাংলাতে মাত্র I'm sorry, আমি বাংলাতে মাত্র। So yep, আমার ক্রাফট করা লাগবো। কিতা এগুলি কিতা হয় না আমি নিজেও জানি না, তো হইয়াও কোনো লাভ নেই। Yep, আমার 2টা ডায়মন্ড মিলছে। ओके एंड एक्स आहा, तुम्हारा काटने वाला एक्स नहीं, जो तुम्हारा काट के गया है। ओके गाइस, हमारे माफ कर दो। ओके गाइस, हमारे माफ कर दो। तो हमको अरे भाई शाम हो, अरे भाई हमरा शाम हो इधर भाई, कुछ भी नॉनसेंस है बारे। ओके जो भी है, ए बता रही हिंदी का मत आता है, मैं बांग्ला में करते हैं भाई। हम डुओलिंगो देखो। चलो कहाँ है कर रहा है। ओके, हमारा इतना हो चुका है। आई मीन चलो सो जाते हैं ना, फैल्कन मार के भरता बना जी। आइए, सॉरी गाइस, मुझे आप खाना खाने जाना है, सो ब्रेकफास्ट नहीं करे। वाह, तुम लोग गाली देने से पहले मैं खाना खा के भाई दोबारा आ जाऊंगा ब्रेकफास्ट करके। ओह सॉरी। तो आज हम लोग आई मीन बेड में सोने जाना है, बिकॉज रात हो गया पूरे तरीके से। हाँ वेल, तुम सोचो कि मैं कहाँ पर हूँ एंड ये मादर ये कहाँ से आ गया? नहीं मैं बेटा तू अरे यार, ये फिर से गड्ढे कर। एक क्रीपर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, बिकॉज गड्ढे करते रहते हैं यार हमेशा। क्या जरूरी है गड्ढे करना? आई मीन सीरियस, ये कहाँ से आया है बेंचो? अरे जाना। अरे शिट भाई। अरे यार, अरे बेंचो तू ही जास ना। अरे होल जगत क्रीपर ही गने भाई। फूड हाईलाइट फूड भाई, ये होल जगत क्रीपर है यार। तू मोक्स है साइड से। ओ माय गॉड, आई एम अ काउ फार्म।
ঠিক আছে করো গিয়ে দেখি কোনো ডাউট করো গিয়ে দেখি কোনো ডাউট আছে ওকে বহুত আছে ওকে চলো ফিল করি দেখো ভাই আমারে গালি দেওয়ার আগে পয়লা শুনি দাও সে আমি ভাই আমার কোনো ইচ্ছা আছিল না যে আমি তোমরা বোর হতাম কিন্তু ভাই আজ আমার রুটিন আছিল ভাই দেখো जब কোনো ক্রিপারে গাড্ডা বানানো হ্যাঁ তো তখন আমি ফিল আপ করতাম না অত সময় আমার আমার সুকুন মিলে না ভাই আমি তুমি রেড ফ্ল্যাগ তুমি মাইনক্রাফটৰ রেড ফ্ল্যাগ আগার যদি তুমি জীবনেও ক্রিপারে তোমার তোমার প্লেসে জো হয়ে গেছে अब তুমি জীবনেও এটা ফিল আপ করো না তো তুমি তো রেড ফ্ল্যাগ ভাই আমি মিশা মাতি না আমি মিশা মাতি না यार তোমরা রেড ফ্ল্যাগ আর আফটার মাত্রে তোমরা যদি সিরিয়াসলি রাইট যদি ঘুমাও না এন্ড ফেলকানে হয়দিন যদি ঘুমাও না রাইট আর ফেলকানে ইয়া তোমারে মারে ভাই ইগু তুমি রেড ফ্ল্যাগ বিকজ ভাই ইগু তোমার লগে তো ফেরেশান হইবই বা আরো জনেরও তাকলিফ হইব यार আরো জনেরও তাকলিফ হইব यार তুমিও अब चलो उसे ई काटा ন্যাচারাল তো ইগু মনা বললো হইব ওকে মাই ডান আই এম সরি গাইস খেলো তো জ্ঞান করবা দাও আমার ঘরের সুরত তো দেখো আমার ঘরের সুরত তো দেখো হাই রে বারে বিতে দেখি যারা সুন্দর আমি বিতে দেখি নর্মাল বাট বারে দেখি বোম্বাস্টিক সাইট আয় ওকে আর সিডুড আছে দোকান সিডু আমি তোমরা সবার উপরে আমি এসান করছি নাইস চলো আমরা ফার্মিং করমু এন্ড আমার কাউ ফার্মিং তো করা জরুরি এন্ড উইথ দিটা উঠেরো না হানে আল্লাহ জানে আরে বে यार I'm really sorry to say that but I'm okay ভাই এটা ফার্ম ওর না হয় না ভাই ও দুইটা উঠছে ওকে চলো তিনটা দিও কি তো হইছে পারলাই এগুন তোর খাওয়ানি লাগে আমি আমার করি কতদিনও বাদে মিলছি আরে খাইতে ভাই খাইতে হ্যাঁ ভাই তোমার হাঙ্গার বা ওকে তুমি এটা না তুমি কাউরা হয়ে हेलो गाओ क्या है अरे हॉट नो ब्रीडिंग करो তুমি আমার কোনো आई एम सिग्मा गर्ल नहीं करो दिखे ओके डन ओके चलो ओके हाई वुड हटा ओके फार्मिंग तो आधा सादा हॉर्स आई मीन एक कोले हॉर्सी ना भाई फार्मिंग भाई जॉब या वुड हटा लागबो भाई जॉब या वुड तो हटा लागबो চলো হাঁটা শুরু করি যেমন এই আপডেটটা খুবই সুন্দর লাগছে আই মিন লুক দ্যাট রিয়েলিস্টিক লাগে প্রথম ফাতা উফরে দিকে পড়ে আর আমরা ইনু জেলার মহিলা হয়ে অনু বলে আমি রিয়েলিস্টিক লাগে এন্ড আমি বুঝি আর না মাইনক্রাফট আপডেট আরো কিতা যে হয়ে গেছে ও মাই গড আমার মোবাইল থোড়া বহুত ল্যাগ করে খাতার লাগে আল্লাহ জানে ও মাই গড আমি রেড ফ্ল্যাগ হইছে আর বুঝা লাগবো আমারও কিছু জোড়া উড দেখো ভাই যারা উড ওলান রাখুন না তারাও রেড ফ্ল্যাগ ভাই আমি মিশা মাতি না
I mean seriously bro, don't waste the wood. 2-3টা wood হাঁটিলেও কি তো হয়েছে। চলো Oh wow, অন্য কেউ আছে। I don't know, আছে nice, but আমার টেম্পি কে বা আমি ছোট গাধা। ভিডিও ভাই দিছেন উড়ো হাঁটি লিছে আজ এখন চলো আমি চলো ফিট ওরাই তোরে জরা মারাও লাগবো হর না একটা বার হয়ে গেল কোনটা সমস্যা গ্রাফি তোর মার লগে তুই ব্রিডিং করি না তুই I'm sorry guys আমি ভুল করে হইলিছি চলো আচ্ছা তেরি মা কি ক্যারি মিনাটি আছে আমার ওকে চলো তোমরা তোর মারিও লাই I am sorry Garu Cow I am sorry Cow 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 চলো হয় Okay তুমি কিলান আসো কিলান আসো ইনু আমি অত উড যে ওয়েস্ট করছি যারা মনে নাই আমি এক এপিসোড ওরে ধরা শখ করে আস্তা জো উড ওয়েস্ট সো আইজ আমি উড ওয়েস্ট না হরি চলো Okay চলো sorry guys thought time লাগবো আমার edit I think so পারবো but you know what কবি কো আনা এডিট করিও করতে হ্যাঁ ভিলেজরা মরিও গেছে ভাই আমার হালত আমার গোল এখন বড় গোল পুরা হয়ে গেছে ডায়মন্ড আমি 2টা ফাইলেছি 2টা পাইছি মাত্র বাট এর সাথে আই এম হ্যাপি বিকজ হি 2টাও আমি আমার আস্তা লাইফও পাইছি না ভাই ওকে তো ই সাইটে ওয়েট হও গাইস Oh my goodness. I think so. Tain mori Allah to green. Chi. I think so. Tain mori gesoin and rest in peace tanon lagi. Yeah, rest in peace tanon lagi. Jain mori gesoin. Park pore na bhai ama. Okay, chalo. Airbed kunto na amar. Ei duita gol puro hoye geche. Okay, bye bye. If you like that video, so like and subscribe. If you like that video, like and subscribe, bro. Like and subscribe. If you like that video, like and subscribe. And yup, I'm really sorry. আমি বেশ কোনটা করতে পারছি না ও কারণে I'm really sorry, but আমি episode আনবো তো তব তক के लिए ha ha ha.